Hello! Welcome to the Philippines! Ang nakadito ito yan tayo? La Union ba? Pugu. Pugu. Ay! Uy! Hey! How are you everyone? Mama Shag here in the Philippines. At ito, nandito na kami sa Pugu, La Union, at along the way, mayroon kang makitang tindahan na ito. They sell, teka, I'll show you what they sell. Ito yung mga produkto nilang mga fresh na dried fish. Hello! Say hello to the vlog. Okay lang ha? Tapos, dagitoy te ilako da, dagitoy fresh nga espada. Ikaw man ating dagitoy lakom. Ato di ka basin. Ato mo di sap-sap mo. Ato di ko. Nanginak tay tati kainay imasan nga naramanak. Tapos, ato mo di to yung ato di dati agad na madanggit mo. Okay. Boneless delays. Okay. Ballpen. Oh, ballpen. Apo. Okay. Tungaw. Dalag po. Dalag. Yung crunchy po to, tapos yung juicy po na 6A na pusit. Okay. Saan to kakabsat? No, dumanon kayo. Kakaro na kayo nga magapo abroad nga taga Baguio. Dumaan kayo dito. Dito nga open dito. 24 hours ba dito? 24 hours dito nga tindaan. Anya na dito? Sa Skia ibon. Sa Skia. Gon. Yan. Ayun na. Nag-imas sa kanto. Ay tapay ta-imas na pay. Ikanda kayo ti sample. Pre-taste. Ti product da. Santo ayun na. Nag-imas si kayo. Nagbabalon kayo laki na po eh. So, okay. Cute ni. Naggumatang kami ti sagmamay sa kilo every. Alada sapay. Ada natin sayang. Ay, sa bagay, di mawat da. Pagiti ko data, sorti ka no. Allah, kaano yung pa yung business na ito eh? Ma'am? Kaano yung pa yung business? Sabay ka din, ma'am. Ayan? So, bigat, ma'am. Patagarin yung pwede may isa, ma'am. Maglukat dyan may isa. Oh! Ano duwa ka pisto, ma'am. Kami nadutibas nga lumablabas dito, ma'am. Dito Okay, ma'am. Nagsar-sar lang ka manibas. So, ngayon lukat niya din nakasara, ma'am. Okay. Ngam talaga nga 24 hours si dito eh. Okay. Okay. Kakabsat nga magapu abroad. Nga agawid. Bontok Baguio. Ay, dumagas kayo ti tindaan ni Saskia Ibon. Along the way, along the road, by open, very bright ti silaw na, very accommodating, very welcoming. Welcome na kayo by ti free taste iti dagito ilaklako da. Okay? Say hello to everyone garod. Sabay kumata adamang kita dito yung vlog nga ikot. Punadan to nga ay nakita mi ja vlog store di storyo. Ay ka ba? Dapat lang dati na buhay lang mamin vlog da kami matla. Okay. Kita? Oh. Daytoy. Ikwak to no ko daytoy. Bigat yo Nay. 3-2. Okay, mano nga amin DJ Kwame Piman tinaknapakit na alam ni 3 guys, we bought how many kilos? Half every pa ay makurit ko pala itong manager namin. Okay. So nabayaran? Okay. So naman po. 3-2. Ay, 3,000? See? Nakuha to pa hinuda tayo dito London. Takaro na kita kakainak nga. Naglaing nga mga antidilis dito London. Nagningina, di ba? Taltalo lang nga o thesis. Jesus. Mabangka. Ay, dabay free. Dabay free mi nga bago. Thank you.
Ano may kayo lumabas dito eh, adapay free, adapay free taste, adapay tilibre nga bagoong. Saan ka pa? Saan pa kayo, di ba? Ciao! See you in a bit. So, okay, that's the vlog for the first vlog. First vlog here in the Philippines. So, as Mama always say, life is so short, so be kind. Ciao. Mwah.